ऑपरेशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और अहमद डोगर के नामों पर मशावरत। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से माजरत कर ली। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अहमद डोगर अपोजिशन लीडर के लिए भरपूर लॉबिंग में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक अहमद डोगर के नाम पर हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं। असद कैसर की जानिब से हतमी जवाब तक PTI ने अपोजिशन लीडर के नाम को होल्डर कर लिया। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया। पार्लियामेंट के गेट खुले हुए थे, क्यों नहीं बाहर निकले? सबको पता है कि 9 मई PTI ने किया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो वजाला भुत्ता दें वो क्या लड़ेंगे? आप किसके साथ खड़े हैं? दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? जिस सूबे में 700 अरब NFC से लिया वहाँ उन्होंने CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा है मगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले बानी से बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। केसेस ख़त्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने मुश्किल रास्ता चुना। असद कैसर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि 2027 तक हुकूमत को चलने दें। बानी PTI यकीन दहानी करा दें। हुकूमत चलने देंगे तो कल ही रिहा हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ पुरअमन और जमहूरी जमात है। 3 साल से PTI के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान के मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में अमेरिका ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पर है। फिलवक्त पाकिस्तान ज़्यादातर तांबे की कुछ दातें चीन को बरामद करता है। अमेरिका ने तांबे, लोहे, फौलाद, एल्युमिनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद किए हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका को रिफाइंड तांबा की बरामद सूदमंद होगी। रिफाइन करदा तांबे को इस 50% से मुस्तस्ना करा दिया गया है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात का बाएतमाद सप्लायर के तौर पर मुतारिफ कराएंगे। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब में अब सफाई मत नहीं वसूलियाँ अवाम से होंगी और 5 मरले वालों पर 300, बड़े घरों पर 5,000 रुपये सालाना फ़ीस आयद। फ़ीस रिहायशी इलाकों में कम, कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रिहायशी मकानात के लिए फ़ीस का तयन प्लाट साइज़ के मुताबिक किया गया है। 5 मरला से कम प्लाट पर 300 रुपये, 5 से 10 मरला प्लाट पर 500 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। 10 मरला के लिए 1,000 रुपये, 20 से 40 मरले के प्लाट के लिए 2,000, 40 मरले से ज़ायद के प्लाट के लिए 5,000 फ़ीस मुकर्रर। हुकूमत का पहला सालाना हदफ 15 रुपये की वसूली है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मरहल में निजकारी का फैसला। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज़ वैलेट होटल, न्यूयॉर्क फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी पहले मरहले में शामिल। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और लेस्को शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दें। 5 अगस्त को वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर एक बार फिर रुसवा हुए, मैदान छोड़कर भागे। PTI गली कोचों तक महदूद होकर रह गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद लेके आएंगे। पुलिस का पार्लिमान पर धावा, ताले लगाना जमहूरियत में नायाब वारदात है। पार्लिमान को बंद करना बगावत के जुमरे में आता है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज खुद उन्होंने सबसे बड़ा वाक़या बना दिया। अयाज सादिक मुझे रिवायती सियासतदान नहीं लगे। अपोजिशन को हर हाल में बुरा कहा जाता है। आइन और कानून के ही नजर नहीं आते। इक़्तिदार की देवी मेहरबान हो तो सब जायज़ हो जाता है, नाराज़ हो तो सब गलत। ह्यूमन राइट्स इस वक्त ना होने के बराबर। अदलिया खुद अपने हुकूक ढूंढ रही है। अपोजिशन को जेल में डालकर मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है।
سیاسی نظام میں سپیس تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ اتفاقی نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمید نیازی کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ یہ کہانی یوں ہی نہیں بڑھی، اس کے پیچھے مکمل تسلسل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کی سپیس پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا، اسی سے توازن بحال ہوگا۔ 300 ارب روپے کے چینی اسکینڈل کی تحقیقات ابھی تک شروع نہیں ہو سکی، شفاف احتساب کے لیے حکومت کو خود پہل کرنی چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ جس نے کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور جماعت کا کارکن گرفتار نہیں ہوا۔ ویڈیوز میں پی ٹی آئی کی سیکنڈ ایئر قیادت واضح دیکھی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے اور قریبی لوگ بھی موقع پر موجود تھے۔ مورل اتھارٹی کا تقاضا ہے کہ 9 مئی پر قوم ایک ہی جماعت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ اس ملک میں ہوا، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مقدمات کی بنیاد وہی گواہیاں ہیں جو بعد میں متنازع ہو جاتی ہیں۔ بجلی بلوں میں عوام کو معمولی ریلیف مل گیا۔ ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کمی، بجلی کے نرخوں میں کمی 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے ریلیف ملے گا۔ قیمتوں میں کمی سالماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کے 6 کمرشل جائیدادوں میں سے ایک نیلام، 2 کی مشروط بولی موصول، 3 کی مؤخر ربائش مار کی مطلوبہ بولی سے 2 کروڑ روپے زائد کے ساتھ 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام۔ کارپوریٹ آفس 1 اور 2 کی مشروط بولیاں وصول ہوئیں۔ کارپوریٹ آفس 1 کی 87 کروڑ 60 لاکھ، کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی موصول ہوئی۔ نیب اعلامیہ کے مطابق کارپوریٹ آفس 1 اور 2 کی نیلامی کی منظوری تاحال باقی ہے۔ نیب کو مطلوبہ بولی نہ ملنے پر 3 جائیدادوں کی نیلامی مؤخر کر دی گئی ہے۔ مؤخر شدہ جائیدادوں کی نیلامی دوبارہ کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت جاؤں گی۔ سینیٹر مشال یوسف زئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، کہا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے حلف برداری کی تقریب منعقد نہیں ہوئی، علم نہیں کہ کس وجہ سے الیکشن کمیشن نے میری بطور سینیٹر نامزدگی کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ طلبہ کی موجیں، مزید 15 چھٹیوں کا اعلان۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہیں۔ صوبہ بھر میں نجی اور سرکاری اسکول اب 1 ستمبر کو کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مطابق پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب میں 28 مئی سے 14 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات دی گئی تھیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں میں پیش بیجز، جھنڈیوں اور قومی پرچم سے مزین ملبوسات کی دکانوں اور سٹالز پر رش۔ ہوشیار خبردار، فراڈ کے شعبے پر 70 لاکھ واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بند۔ صارفین واٹس ایپ پر آنے والے مشکوک پیغامات سے محتاط رہیں۔ آپ کو واٹس ایپ پر کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی جانب سے ادھار رقم مانگنے کا پیغام مل سکتا ہے۔ یہ افراد اپنے میسج میں کسی مجبوری یا ایمرجنسی کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ چینل بھی بتایا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کو انہیں یہ رقم فوری ٹرانسفر کرنا ہوتی ہے۔ رقم منتقلی سے قبل لازمی تحقیقات کریں۔